Bienvenue, nos chers élèves, sur notre chaîne éducative d'Irak. Nous allons faire les réponses de tests de français pour le 5e année. راح اليوم بهاي الدرس اليوم نتطرق إلى حل أسئلة اللغة الفرنسية للاختبار الإلكتروني للصف الخامس الإعدادي من فضائية العراق التربوية. فأهلا وسهلا بكم. bienvenue mes chers élèves. راح نتطرق اليوم إلى سؤال كيستيون اختبار عن الحوار الديالوج. يقول لك بالسؤال répondez à 5 de ces questions suivantes. أجب على 5 من هذه الأسئلة. Question numéro 1. Pourquoi est-ce que Madame Beauvais on a assez des réunions de Monsieur Beauvais? Pourquoi est-ce que Madame Beauvais هنا عندكم بالشخصيات طبعا انتم قريتوا بهذا الأسبوع الأول شخصيات مدام بوفي مسيو لوي بوفي السيد لوي بوفي إلي بريزيدون دو كلوب دو فوتبول هو رئيس نادي كرة القدم إلي كوميرسون بيان كونو وهو أيضا تاجر معروف. مدام بوفي est la femme de مسيو لوي بوفي هي زوجة مسيو لوي بوفي. فهنا الموضوع عن مسيو لوي بوفي مدام لوي بوفي غافاييلا الفتاة غافاييلا إلى في دو شانتال دونو هي ابنة شانتال دونو. سيباستيان إي لو فيس دو مسيو لوي بوفي. هذول 4 شخصيات أو 5 شخصيات هو يدور الديالوج الأحداث عنهم. فالسؤال الثاني numéro 2 question numéro 2 pourquoi monsieur Beauvais insiste-t-il à assister أصر إلى أن يحضر dans cette réunion يعني أصر أن يحضر هذا الاجتماع عند une réunion عند اجتماع au club au conseil municipal في مجلس البلدية une réunion فهو il insiste à assister cette réunion وأصر في حضور هذا الاجتماع. Numéro 2 pourquoi monsieur Beauvais numéro 3 qu'est-ce que monsieur Beauvais n'aime pas ماذا monsieur Beauvais لا يحب qu'est-ce qu'il n'aime pas لا يحب. Numéro 4 pourquoi est-ce que monsieur et madame Beauvais se sacrifient pour leur fils pourquoi est-ce que monsieur et madame Beauvais se sacrifient pour leur fils لماذا يضحون من أجل ابنهم من هو ابنهم qui est leur fils c'est Sébastien. Numéro 5 où est-ce que Patrice et Raffaella étaient hier أين باتريس et Raffaella كانوا البارحة. هنا عندكم العفو سيباستيان طبعا هنا خطأ مطبعي طبعا. سيباستيان هو le fils de monsieur Louis Beauvais ورافاييلا la fille de madame Chantal Denon. Sébastien. Pourquoi est-ce que où est-ce que Sébastien et Raffaella étaient hier أين سيباستيان et Raffaella كانوا البارحة. Numéro 6 combien d'heures كم من الساعات est-ce que monsieur Beauvais passe au magasin كم من الساعات يقضي monsieur Beauvais في المجازان السوق. هنا راح nous allons faire les réponses راح نسوي نقرأ الأجوبة سوية. هنا de quoi madame Beauvais on a assez ماذا هي لا تطيق. elle en a assez هي لا تطيق. Pourquoi elle en a assez des réunions elle en a assez parce qu'elle fait tout dans la maison لأن هي تفعل كل شيء في البيت. elle fait les courses التسوق le ménage تنظيف المنزل et le repassage والكي. معناته elle fait tout dans la maison et elle يعني تتذمر elle en a assez des réunions هي لا تطيق الاجتماعات monsieur Beauvais. Numéro 2 يقول السؤال pourquoi monsieur Beauvais insiste à aller à la réunion الذهاب إلى الريونيون الاجتماع. monsieur Beauvais insiste à assister la réunion parce qu'il ne veut pas لا يريد qu'il décide de construire
leur nouveau théâtre لأنه لا يريد أن يقرروا بناء المسرح الجديد. ألاحظ طلابي الأعزاء هنا أكو طبعا histoire derrière cette question خلف هذا السؤال. القصة هي هنا الكونسي مونيسيبال المجلس البلدية يقرر يبني إما construire un nouveau théâtre ou construire un stade, un nouveau stade. إما construire une nouvelle salle de spectacle ou construire un stade أو بناء ملعب. فهنا مسيو البوفي لا يريد أن يقرروا بناء مسرحهم الجديد. Il veut construire, il veut qu'il décide de construire un nouveau stade. هو يريد أن يقرروا بناء ملعب وليس مسرح. السؤال الثاني qu'est-ce que Monsieur Bouvet n'aime pas ماذا لا يحب. Monsieur Bouvet il n'aime pas يعني ça dépend ce qu'il n'aime pas selon son fils ça concerne son fils. Qu'est-ce qu'il n'aime pas ce qui concerne son fils. Il n'aime pas que son fils fréquente des gens qui s'habillent comme des clochards. Il n'aime pas que son fils fréquente. هو لا يحب أن ابنه fréquente يقابل أو يعاشر des gens ناس سبي يرتدون ملابس comme des clochards كالمتسولين. فهنا Monsieur Bouvet il n'aime pas que son fils fréquente des gens comme des clochards. ننتقل إلى quatrième réponse. الجواب الرابع pourquoi Monsieur Louis Bouvet et Monsieur Bouvet et Madame Bouvet se sacrifient. لماذا Monsieur Bouvet et Madame Louis Bouvet se sacrifient. لماذا يضحون Monsieur Bouvet et Madame Bouvet. Pourquoi ils se sacrifient. Ils se sacrifient pour leur fils طبعا لابنهم. Ils se sacrifient pour que leur fils لأجل أن يكون ابنهم ait une bonne situation لكي أن يحصل على منزلة اجتماعية جيدة. pour que لأجل أن leur fils ابنهم يحصل على une bonne situation منزلة اجتماعية جيدة. ألاحظ هنا هو verbe avoir. هنا هذا الكونجوغيزون على مود de subjonctif صيغة السبجونكتيف اللي هي جدا مهمة بالنسبة لكم pour le 5e année pour la 5e année للسنة الخامسة. numéro 5 ou Sébastien et Raffaella ou Sébastien et Raffaella étaient hier. أين كانوا hier. Sébastien et Raffaella étaient à la brasserie moderne. كانوا في كافيه اللي اسمها brasserie moderne. Il était à la brasserie هذا المكان à la brasserie moderne. question numéro 6. الريبونس مات كان السؤال هو combien d'heures كم من الساعات Monsieur Louis Bouvet passe au magasin يقضي في المجازا في السوق لأنه هو épicier. فهنا الريبونس il passe 10 heures par jour au magasin. Il passe 10 heures. طبعا هذا الاكسبرسيون جدا مهم لكم بالنسبة طبعا الأحياء القواعدية. Il passe 10 heures ويقضي 10 ساعات. هنا زمن معدود 10 heures par jour باليوم. par هذه البار البريبوزيسيون جدا مهم بالنسبة لكم. il passe 10 heures لما نشوف قبل الفراغ مثلا يجيك على شكل فراغ هو يقضي 10 ساعات باليوم par jour au magasin في السوق. هذا بالنسبة للسؤال اللي يتعلق بالديالوج. راح ننتقل إلى السؤال اللي بعده. طلابنا الأعزاء حنشوف السؤال اللي بعده numéro 2. Vous regardez avec moi cette question بهذا السؤال. mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. ضع الأفعال بين الأقواس بالصيغة أو الشكل المناسب. ألاحظ طلابنا الأعزاء هذه conjugaison تصريف أفعال conjugaison des verbes. il y a des règles أكو قاعدة بالنسبة لكم لازم تعرفوها هذه القاعدة حتى تعرف conjuguer
pour savoir bien conjuguer les verbes correctement sans faire des fautes بدون أن تفعل أخطاء. Vous regardez, je voudrais, numéro 1, je voudrais que, pardon, je voudrais que vous écrire votre devoir. Je voudrais que. هنا vous regardez هذه الإكسبرسيون الverbe vouloir يدل على الإرادة. فهنا pardon ممكن أن يكون الverbe أصرفه بصيغة بالمود مود subjonctif صيغة subjonctif لأن أفعال الإرادة تأخذ le mode subjonctif. Numéro 2, nous faisons cela pour que tu prennes le train avec nous. Nous faisons cela pour que tu prennes le train avec nous. Vous regardez la phrase. Il y a pour que. هذه l'expression pour que, الconjonction pour que تأخذ هنا تدل على طبعا البيوت الهدف تأخذ المود du subjonctif تأخذ صيغة السبجنكتيف. طبعا أخذتوه هاي السنة بداية السنة. Le mode subjonctif est très important pour vous pour 5e année et pour la 6e année السنة الصف السادس السنة القادمة. Numéro 4, je dois aller voir mon ami. Je dois aller voir mon ami. ألاحظ هنا je dois verbe conjugué هنا verbe infinitif. إذا كان الفعل الأول مصرف الثاني حيكون infinitif bien sûr. إذا فعل أول conjugué le deuxième verbe reste à l'infinitif يبقى بصيغة المصدر. Numéro 5, nous travaillons pour assurer notre avenir. Nous travaillons نحن نعمل pour. هنا la préposition pour هنا يجي après la préposition pour bien sûr il y a le verbe à l'infinitif يبقى الفعل à l'infinitif بصيغة المصدر. هنا طلابنا numéro 6 السؤال الخامس. Vous regardez le tableau. Il faut que vous arrivez à l'heure. Il faut que vous arrivez à l'heure. يجب أن. هنا ألاحظ il faut. هنا عندكم الverbe les verbes d'obligation أفعال الوجوب الواجب obligation. Il faut que هو verbe falloir بتصرف الفعل بالبريزون أو passé ممكن يكون أو أي زمن آخر n'importe quel temps. لكن هو verbe d'obligation فعل الواجب أو الإجبار. Il faut que prend ce verbe prend l'expression le mode de subjonctif. Ils se sacrifient pour que leur fils ait une bonne situation. أيضا هذا pour que تكرر لأجل أن تأخذ mode subjonctif. Il voudrait que أيضا أفعال الإرادة تأخذ الverbe le mode de subjonctif. Il faut que أيضا je veux que أريد أن كلها تأخذ الverbe le mode de subjonctif. هنا vous regardez les réponses. Nous allons faire les réponses tout ensemble. Vous allez regarder les réponses de la conjugaison des verbes. Vous regardez, pardon. هنا عندكم vous regardez que vous écriviez. هنا جاتي بصيغة المود subjonctif que vous écriviez. هو verbe écrire le mode subjonctif. Pour que tu prennes. Pour que tu prennes أيضا أخذت le mode de subjonctif. Numéro 3, vous avez. Vous aviez. هنا أيضا numéro 4 aller. هنا كان الفعل الأول conjugué. الفعل الثاني يكون verbe à l'infinitif. Numéro 5 pour assurer. pour إذا يجي وراء verbe infinitif كمصدر ما يتصرف. Numéro 6 que vous arriviez. que vous arriviez أيضا صيغة أخذ صيغة le mode de subjonctif. هنا أيضا pour que دائما هذه pour que تأخذ le mode de subjonctif pour qu'il ait هو هذا verbe avoir مصرف بالمود de subjonctif. Numéro 8 que tu fasses. que tu fasses هنا verbe faire أيضا صرفنا بصيغة subjonctif أيضا كلها كانت أفعال تدل على le mode de subjonctif. مثلا je veux que أريد أن أفعل الفولونتي الإرادة أو il faut que يجب أن هاي بدايات طبعا استخدامات السبجنكتيف إما تدل على الإرادة أو تدل على
الأفعال الأوبليغاسيون الواجب أو الإجبار أو الإكسبرسيون بور كو أيضا تدل على البوت الهدف تأخذ لو مود سبجانكتيف. نيميرو 9 que nous ayons que nous ayons. لاحظ هنا que nous ayons هو verbe avoir. avoir هنا مصرف le mode subjonctif بالصيغة subjonctif. C'est un mode de subjonctif de verbe avoir. Numéro 10 que vous sortiez أيضا مصرف هنا je veux que أو il faut que أيضا تدل على الإرادة مثل ما قلت لكم. تأخذ أو il faut تدل على الواجب أو الإجبار. هاي تحفظها الطلاب الأعزاء حتى تعرف تصرف الverbe de mode de subjonctif que vous sortiez. طبعا هنا عندكم le mode de subjonctif هو هذا صيغة المود subjonctif هو صيغة وليس زمن. هذه الصيغة تستخدم طبعا هنا هذا كإكزامبلير كمثال بسيط للconjugaison des verbes لتصريف الفعل مود subjonctif بصيغة السبجانكتيف. أكو ريغل قواعد. مثلا القاعدة الأولى هو أنه يستخدم بعد أفعال خاصة أو إكسبرسيون فيربال أو تعابير خاصة حتى نقدر نصرف الفعل بالمود سبجكتيف. مو دائما نصرفها بأي وقت وبأي جملة، لا أكو بعض الإكسبرسيون التعابير والفيرب الأفعال تحفظها شيئا يعني جزء يعطوكم إياها خلال هذه السنة الدراسية والسنة القادمة تكملة هذا الموضوع، وهو يعني حفظه من بداية حتى يكون بالسنة القادمة سهل عليك، وهو أيضا مهم في الأسئلة من ضمن الأسئلة الوزارية. نأتي إلى نهاية هذا الدرس ونتمنى لكم النجاح والتوفيق. Merci beaucoup et au revoir.